ako si John Ray Domingo, 28 years old, han Barangay Pagsulugan, Babatnon, Leyte. Nagpapasalamat ako kang Congressman Martin Romualdez, ka-avail gihapon ako han iya programa nga livelihood. Amin ang RTL nga kanan manukan. Dako ini nga bulig nga amon pamilya kay ini nakakapalit-palit naman la kaming sura kay inrorolyo ko man ito an ginamon gimbabaligya. So ada ito yan nga amon manukan. Active ito yan na. Labot lah ito, nagpapasalamat dud talaga ako kang Congressman Martin Romualdez kay han kamatayan akon lola kay Mama Piring inin wari ko may gimbaydan han lungon tanan ito gastos ni Congressman Martin Romualdez, han opisina ni Congressman Martin Romualdez. Napagaan-gaanan amon mga garastuson, at least naman la ininhiyan nakaabunarhan ito nga kanan burial assistance. Itak mayayakan na kang Congressman, damo na mga salamat. Padayon Congressman, padayon iton laban la kita. Kami, ako nga taga Barangay Pagsulugon, adahain mo.